Hi, ate! Sharon is live. Sharon Conita. Oh, how come she's so popular? Sharon. It's raining. Sharon. Thank you sa happy birthday. Thank you po! Happy 60th birthday. Of course! Happy 60th birthday, Ate Jub. Yeah, thank you. Happy 60th birthday. Ang kinsa. Salamat sa invitation, Ate Jub. Ang tagal pa. Tagal pa. Next year. Don't make me. Birthday mo ko din ni Ate Tess o ni Kuya Joash. Next year pa. Dili, ay birthday man ito ni Ate Tess at Kuya Joash. Ano pa yung ana? Yes! Puri na lang ako abi naman ko kaniba. Butang ni gugkuan. Dada Charlo! Guys, lista natin. Dada Charlo! Ayaw lang butangi. Pili mo ni Kwaon. Ayaw lang butangi og kuan baboy. Okay ra ko. Mongbora gyud. Napakana? Napana? Monggo? Yeah. Ayaw lang butangi baboy. Suda sa hagpat, oy. Oh, sige sa unsa. Kasi ako makuha na lang. Oh, sige. Malawin sa natin. Ay, tissue. Ayun lang.